Oke, nomor 7 ini pertanyaan trigonometri. Show that 3 tan square theta plus 5 sin square theta equals to equivalent, sorry, not equals, equivalent to that ya 8 sin square theta minus 5 sin to the 4 theta divided by 1 minus sin square theta. Oke, jadi dari sini kalau biasa yang aku kerjain itu adalah karena sebelah kanan ini kita lihat ini sin semua, sedangkan sebelah kiri ada tangent. So first thing, kita harus ubah tangent ini menjadi bentuk menjadi bentuk sin. Oke. Berarti kalau 3 tan square theta atau 3 tangent square theta itu become 3 sin square theta over cos square theta plus 5 sin square theta. Oke. Jadi ini yang pertama kali aku kerjain. Oke. Nah, setelah itu apa? Setelah itu aku harus samain dulu denominator. Ya, we have to simplify the denominator. Di sini berarti 3 sin square theta. Di sini 5 sin square theta cos square theta. Oke. Nah, di sini karena dia ada cos square theta, aku ubah aja supaya semuanya bisa sin theta ya, variabelnya. So di sini 3 sin square theta plus 5 sin square theta 1 minus sin square theta over cos square theta. Oke. Ya. Nah, dari sini kita bisa open the bracket aja di sini. 3 sin square theta plus 5 sin square theta minus 5 sin to the 4th theta over cosine square theta. Nah, udah, ini sudah mendekati bentuk yang ini ya, bentuk awal yang dia minta. Oke, kemudian 3 sin square theta plus 5 sin square theta equals to 8 sin square theta. Kemudian minus 5 sin to the 4th theta divided by cos square theta itu adalah 1 minus sin square theta. Oke, jadi again untuk identity yang kita pakai di sini sin theta over cos theta equals to tangent theta and sin square theta plus cos square theta equals to 1. Oke, jadi ini adalah dua identity yang kita pakai untuk nomor 7A. Oke. Dan untuk berikutnya 7B, solve the equation. That equals to 9. Ya, jadi kita pakai aja yang tadi kita dapat 8 sin square theta minus 5 sin to the 4th theta over 1 minus sin square theta equals to 9. Oke. Nah, ini kita cross multiple. Kita akan dapat 8 sin square theta minus 5 sin to the 4th theta 9 minus 9 sin square theta. Oke. Dari sini aku bisa pindahin aja. Ini akan jadi 5 sin to the 4th theta kemudian plus minus 17 ya, minus 17 sin square theta plus 9 equals to 0. Okay, let A be sin square theta. So here we have 5A square negative 17A plus 9 equals to 0.
Oke, dari sini kita bisa cari bahwa A-nya ini dari factorize, sorry, this is not factorization, using quadratic formula ya. You'll get 2.744 and A equals to 0.655. Kita ignore yang ini ya, kita ignore. Kenapa? Karena value-nya ini jauh lebih besar daripada allowed value for sine square theta. Oke, karena kita tahu bahwa sine square maximum itu 1. Oke, it won't go beyond 1. Ya, karena sine itu minimum minus 1 dan maksimum minus 1. Maksimumnya 1. Oke, jadi di sini kita nggak bisa pakai yang 2.744, so we just use the 0.655. So dari sini I can get sine square theta because A was sine square theta. This is 0.655. Hence, sine theta is positive negative 0.81. So we have the positive value and the negative value. If sine theta equals to 0.81, then the theta would be inverse sine of 0.81. Okay, so first we have to see ya, dia maunya ada di first, second, and third quadrant. Ya, dia mau first, second, and third. So for the first quadrant would be first and second quadrant sign would be positive. So this, the inverse sine of 0.81 will be located at the first and the second quadrant. Okay, be careful with this. Dia minta dalam bentuk degree. So make sure that your calculator give the result in degree. Don't use radian. Okay, so every time kalau ada soal-soal yang involve angles, pastikan dia itu mintanya radian atau dia mintanya degree. Ya, jadi kalau misalkan kayak circular measure the previous question ya, itu dia akan minta radian biasanya. Oke, tapi kalau yang ini dia mintanya dalam bentuk degree. Oke, theta will be 54.1. Ini yang first quadrant. Okay, the second quadrant would be 180 minus 54.1. Yeah, that is 125.9 degree. Now, itu untuk yang positif. Kalau yang negatif, negative 0.81. Okay, so the third theta would be 234.1 degree. Ya, because dia itu ada di the third quadrant. Oke. Ya, for me kalau ditanya how to find the third quadrant, biasanya aku akan menggunakan yang positif dulu. Nah, untuk first quadrant aku akan pakai langsung angle-nya. Second quadrant aku menggunakan 180 minus the angle. Kalau the third quadrant itu aku pakai 180 plus the angle. Ya, so in this case 180 plus 54.1 which gets you 234.1 degree. Oke. Ya, jadi itu cara aku untuk trigonometry.